Blessed morning, Katailan. It's a wonderful day. No, nukit kita ni tinitingal daw kat talagang ada to di season ti panaglamiis kan going iti summer. Nalpas matan ti panawan iti panag tutulo. And iti weather iti bagyo. Kalamis ti rabing nga naparbangon nagsapa. Malam. Yung pagdanon iti alas 12 napurot pata but saksagay sa dagiti as I was agbibiyaya iti napalpalabas ket halos dagiti napalpalabas nga laldaw saksagay sa nga panangisimpa dagiti decoration iti Christmas iti syudad tayo iti kalman naglukat moten ti botanical traffic man ni jay and it's quite kunak na anyang nga rod simpukon panawon met manan iti Christmas. Then malpas ti Christmas panagbenga, malpas ti panagbenga umay matan iti Holy Week. So dagiti holidays nga uray iti sumarsaruno nga da. Yet iti dayto yamanan tayo ti sustaining parabor iti Dios. Iti panangyayay dalan na iti salunat tunggal maysa nga nakaradkat tayo. Iti dito nga po, good morning kada kayo kakalyan. Iti welcome kada kayo iti dito channel tayo iti YouTube. And we are going to have a series concerning the spiritual growth. So one of the things nga masapul nga amuan tayo is to go back to the basics. Oo, I remember. Hindi na kami ti player ti baseball iti Baguio. One of the most nga palagip na kada kami is to master the basics. The basics ti panag-catch, basic ti panag-ibarsak ti bola, basic ti panag-bat. Master the guy. And when I was chimpu iti martial arts, the same thing. Ada di chimpu juga gagar tayo nga surutan dagiti moves dagiti nalalaing. But in the process nga tarigagayin tayo nga kopyaan dagiti nalalaing nga seniors kat kadating nga grugi we are forgetting di ko na tayo nga basics which is the foundation of a good kung na tayo nga maysa nga nalatak kan maysa nga nalaing nga atleta kan di ko na tayo nga mayat nga pundasyon nga panaggargaraw. Itata, we're going to talk about iti basics referring to the spiritual growth. And dahil iti may nga mamuan tayo. So, page tayo, Facebook. We are talking and we are dealing with dagiti salvation. Iti YouTube tayo, we will have a series concerning iti spiritual growth. And I hope and I pray it will be a blessing kada kayo nga to go back the basics iti spiritual life you and kitaan nyo magpaiso i-reassess manan iti biyag iti apo baka nagsardong tayong makaliti pamati kapusta we have neglected, we have forsaken in bati tayo the importante nga basics iti Christian life. Well, umuna tayo amin when it comes to Christian life. The first thing ti pinaka-first nga masapul nga mamuan tayo when it comes to spiritual growth is di ko na tayo nga isiguradum nga sigakat na isalakan. So that is the first. Well, inununa akda ito gapusta there is a problem iti Christians tata nga uray ti churches kat they are trying to feed and they are trying to implement iti discipleship class. Nga suruan dagiti young people, probably dagiti barbarong nga Christians, no kasat nung agbiya nga Kristiyano, nga at the very beginning, hanping nga na-secure di salvation da. Han nga na-isuro ti usto, han nga na-palpal, han nga na-emphasize iti salvation. So iti mang mangyari, unbeliever pa lang dagitoy, han pa lang nga Christian, and they are given advices on how to live a Christian life. It is just like may nga pato nga suruam nga agbiag nga kasla nga aso kun suruam no kasat nung agbiag nga manok, and that is impossible. Iso ako nak nga when it comes iti Christian life, the first thing nga masapul nga isimba tayo is salvation tayo.
because that is the foundation giramot iti spiritual life. It was written na isurat iti sa Apo ti Roma chapter 16 verse dito ka. Iti 1 Corinthians, sorry. Iti 1 Corinthians. Na isurat iti sa Apo. Nada dumagamin kat maliplipatan tayo iti nga banag. And sometimes we come to a point nga we are already jumping to the higher practice iti disciplines ti Christian life, and yet we are forsaking naliplipatan tayo diti kuna tayo nga basics ti Christianity. Iti 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Examine yourself whether you are in the faith. Prove yourself. Know ye not yourselves how Jesus Christ is in you, unless you are disqualified. So this is the first. Na kitang tiba iti background na iti Corinthians, tapno maget yun iti point ko. The Corinthian church kat may nga nabangon dito iti trabaho iti under the missionary journey na Apostol Pablo. It was a church nga adu dagiti nabaknang gifted nalalaing potentials iti ministry. But there was a problem. Sinarrak iti false teachers dito. There was a problem mutlang among the members, adati panagdidinamanda. There is a problem of immorality. Adamot iti problema nga kung kuna tayo the abuse of the ceremonies in the church, such as di kuna tayo nga Lord's table, nga isungot ti one time nga na-addressan, and the abuse iti spiritual gift such as the speaking in tongues. Ito the final assessment ng Apostol Pablo kat the first sinuratan ni the 1 Corinthians, and there was a challenge nga nalaing lang nagtang agsaw namno kasangsangom manen hamot nga makasaw. Ito there was a follow-up response concerning dagiti nga issue nga magkwiskwestiyonar ti kinapostol ni Apostol Pablo. There was a question concerning iti authority na, and sinuratan na iti follow-up iti 2 Corinthians dagito itatao nga dagito. And the final, before he ended iti letter to 2 Corinthians, he ended up at the verse that will stir up the minds, mangkiwar ti utak da nga pananutan naman. Examine naman ti bagbagida. And this was written in 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Examine yourself whether you are in the faith. Kitaan nyo man, apay anya iti problema nga ti aming nga churches nga nairugi, da kayo tidakkel ti problema na. Laglagi po nyo rito business, aduti business people iti church, aduti adati kaya na, namanda nga kaya nga supportaran ni Apostol Pablo. So in response, madimat na Apostol Pablo nga mandaran ni sura, or iobligada nga paspasagida nga kanayon iti responsibilidad iti church, tingkasta na Apostol Pablo, nag-tent making iti isuda. And on the act of tent making, that is a slap to their face, nga you are not responsible nga mangaywan iti pastoryo. So nga napilitan na nga aramin, tidak iti nga trabaho, tapno suportarak iti bagik. Nam dapat da kayo takin obligasyon di jay, kas may sa nga leader yo, pastor yo, apostol ti Apo, nga mangpakpakan kada kayo, obligasyon yo kuma, responsibilidad yo, pribilehyo kada kayo, nga bakapan nak, ngam ti problema, anak mat nga bakapan, nya nga itaramidak. Hindi tent making ak, and this tent making is a slap to your face, nga you are being negligent, you are not responsible, nga mga iwan iti adipan iti Apo. Jay tupay ba kayo? No paublaan nyo. Apahan nyo pakanan nyo. Tapno nung bigat, napigsamanan. Tingkas tayo kanya, iba't batinak. Anyway, I'll just do my tent making in support tapno mabiyagak ka nagtuloy iti trabaho ti Apo. Tapno, kababain mat kada kayo nga naimot. So makita yo jay panag-tent making na Apostol Pablo, it is because adat intention na nga iparupa kanya da, I did this because you have been so unfaithful in supporting me iti trabaho ti Dios. So dahil ti church iti Corinto kasjay adati kaya da nam stingy naimot da. And nga rod ko na Apostol Pablo, before I'm going to end this, iti imbagak ti amin kada kayo, maybe dahil titira isang rason nga examine nyo, baka ti rason katang kayo na isalakan.
Maybe this is the reason. Iso nga kunana, examine ninyo man iti bagbagyo. Kitaan nyo no ada kayo nga pudpudno iti pamati. Panaknakan nyo iti bagyo, how can you prove? By the evidence of genuine conversion, by the evidence of having been born again, iti biyag ti Diyos kat ada kada kayo. Having the evidence iti Santo Espiritu, makikita yo kadi. Having the evidence iti kuna tayo nga repentance, genuine repentance, nagbabawi kayo kadi. Ada kadi tinabalbaliwan kada kayo, iti panagbiag yo. Talaga kadi ba nga tinalikudan nyo iti basol yo. Kitaan nyo ti ebidensya jay. Kitaan nyo ti ebidensya ti Santo Espiritu. Kitaan nyo ti ebidensya dagitoy. Takitaan nyo dagitoy. Kitaan nyo no kasatno nga ada ni Jesus at katrabaho ti biyag. Baka tinadagsan dita, katangkay nga naisalakan. Tirason no apay nga kastoy ti biyag yo dito eh. Kastoy ti sitwasyon nyo dita Korinto. Adu kada kayo ti false Christian. Nam karkararag ko, verse 6, nga sapay kuma, tangag pay suray to'y pattapatak ngayon ba kada kayo. Sapay kuma, tatumulong eksamin ninyo ti bagbagi no talaga nga putpudno kayo nga naisalakan. So that is the first. When it comes, iti ko natin nga panag-grow, iti pamati. The first thing nga masapro nga isimpam, are you sure na naisalakan ka? Have you fully trusted ni Jesus iti biyag mo? Have you fully professed? Nagtao iti puso mibagam tingiwat mo. And after that profession, you could see, makitam ka di iti ebidensya ti conversion. Makitam ka di panagtrabaho nga naawatan iti sa utiba sa uti Dios iti ebanghelyo, the gospel. Can you see iti presensya kan active movement iti Santo Espiritu iti biyag mo? Can you see iti evidence iti genuine repentance? Can you see a genuine faith nga kanang agtartarigagay ka nga amuom bisinam iti sa uti Dios? Could you see the giyay? Oh my friend, you will never grow in your Christian life unless first you are saved. And iti tikat kong isimpa kanyam. Examinam iti biyag mo iti apo because there will never be growth in your Christian life if first you are not a Christian. Haan, kapay nga naisalakan, awan pa ni Jesus iti biyag mo. So first, important challenge kada kayo ti growth to you. Please, examine yourself and prove it. Kitaan nyo no ada ni Jesus talaga iti biyag. Because that is the very start iti Christian life. Blessed day kada kayo kakapsat. Ni Apo Diyos ti mga iwan kada kaya.